Assalam alaikum. Inch'Allah, je vais un exercice de suite. Donc, destiné les élèves baccalauréat, éco et sport et informatique. Donc, Inch'Allah, il y a un comme le contrôle. D'accord? Donc, attendre une suite arithmétique. Donc, définie sur n. Donc, n appartient à n. Définie par quoi? Donc, attendre une relation de récurrence. De quoi? Donc, de U de 1 plus de U3 moins U de 5 égale à 2. Donc, donc, bon, attendre U de 2 égale à moins 1. Je n'arrive n. Donc n appartient à n. Donc n appartient à n. D'accord? Donc le premier terme c'est U0. Donc U de 1 le deuxième terme. Donc U de 2 le troisième terme. Barche U de 2 le deuxième. Allez. Donc le premier terme c'est U0. Donc premièrement petit a. On va exprimer U de 1, U3, U5 en fonction de U de 2 et la raison. D'accord? R. Donc petit b, on va calculer R et on va déduire le sens de variation de la suite. Mais on passe à la correction, donc c'est une suite arithmétique. Donc suite arithmétique, donc quand on a une relation de récurrence entre n'importe quel deux termes de cette suite. Une relation de récurrence notre pôle. Donc le terme U de n, d'accord, est égal à le terme U de k plus n moins k, la différence des indices, fois la raison. Avec n ou et k, ce sont des entités naturelles. R, c'est la raison bien sûr. Mais, donc on va appliquer cette formule. في الكام تاعنا دونك انا باش حاجتي بالاو دو ان دونك نعوض الان دونك نعوض الان بال2 داكوغ دونك ان ايكال 2 ونعوض الكا بال1 داكوغ دونك صافي يو دو 2 ايكال يو دو 1 داكوغ بلس 2 موان 1 فوا ار داكوغ دونك شنو تطلع تولي لي يو دو 1 دونك تولي لي قلنا يو دو 2 ايكال يو دو 1 بلس ار تولي دونك يو دو 1 اللي انا حاجتي بها en fonction de يو دو 2 et 3 et la raison donc ça fait u1 égale à u2 moins 0. Mais donc on passe à u3 donc u3 à quoi est égal donc le u3 متاعي égal donc ناخذ n égale à 3 والk متاعي ناخذها le 2 متاعي d'accord donc u3 égale à u2 plus la différence des indices c'est-à-dire 3 moins 2 d'accord, fois la raison, d'accord, donc finalement, donc le U3 متاعي هي U de 2 plus R. B, donc finalement U de 5. U de 5 ناخذ N égale à 5, d'accord, والK ناخذها 2, d'accord, donc U5 égale à U2 plus 5 moins 2 fois R, d'accord, donc c'est-à-dire U5 égale à U2 plus 3 fois la raison. B, donc petit b, on va déterminer notre raison. B, أنا اش نعرف الدوني نتاعك ال U1 plus 2 U3 moins U5 égale à 2 d'accord B نعاود نكتبها cette égalité ونعوض chaque U1 وال U3 وال U5 باللي فالور اللي لقيناهم في البيتي b d'accord donc c'est-à-dire U2 moins R هي U1 plus 2 fois entre parenthèses U2 plus R هي ال U3 plus je m'excuse moins U2 plus 3R, il est U5 égale à 2. Donc, finalement, deuxième ligne, on dit 2, donc 2 U2 moins R plus 2R moins 3R égale à 2. نعوض le U2 متاعي نعوضها بالفالور نتاعها في الدوني اللي هي moins 1, donc ça fait moins 2R égale à 2, donc finalement R égale à moins 2. Mais donc on va déterminer la variation de ta suite. Donc, la suite arithmétique, n'importe quelle suite, باش تعمل variation, لازمك تعمل la différence entre deux termes consécutifs, c'est-à-dire U de n plus 1 moins U de n. أنا باش نعرفها في السويت arithmétique, la différence entre n'importe quel deux termes consécutifs égale à la raison. Donc égale à moins 2, donc R c'est moins 2, donc c'est négatif, donc suite elle est décroissante. Mais donc on revient pour lire les énoncés. Donc deuxièmement, on va exprimer U de n en fonction de n et on va calculer U de 25. Et puis troisièmement, on va calculer la somme S égale U2 plus U3 plus U4 jusqu'à U de 25. D'accord? B. Donc troisièmement, je m'excuse, deuxièmement, أنا باش نعرف تو باش نكتب معناها U de n en fonction U de n. U de n arithmétique, donc c'est écrit sur la forme U0 plus n fois R. مانيش obligé عليه باش نطلع U0. Donc on va باش نعاود نكتب formule اللي استعملت premièrement petit a, la relation de récurrence entre n'importe quel deux termes d'une suite arithmétique. Donc U de n égale نعوض donc الكا باش ناخذها هذه donnée هي U de 2, d'accord, donc U de 2 plus n moins 2 fois R, d'accord, وبعد
نعوض الR نتاعي donc بsa valeur نتاعها اللي هي -2 d'accord et après le développement نتحصل على U2 égale 3 -2 شنو نستنتج من هاذيكا جوست مش موجودة في الدوني اللي هي U0 égale 3 باهي donc on va calculer U2 25 on va remplacer n par 25 ça fait 3 -2 fois 25 qui est -50 plus 3 donc égale à -47 باهي donc on va passer troisièmement on va calculer la somme منين donc من U2, U3 jusqu'à U2 25 شنو هي الفورمule نتاع suite arithmétique donc elle est égale le nombre de termes fois le dernier terme plus le premier terme sur 2 donc le nombre de termes on a 25 moins 2 donc les indices plus 1 donc 25 moins 2 plus 1 d'accord fois donc U1 on a plus je m'excuse U2 plus U25 U2 il est donné moins 1 والU de 25 ونحسبو فيه c'est moins 47 منساوش نقسمو على sur 2 donc après le calcul donc ça fait معناها je m'excuse moins 576 باهي d'accord donc هكا جاوبنا على troisièmement d'accord باهي تو on passe le quatrièmement donc deux questions très importantes donc عطاني suite donc الكاد نتاعنا في الباك donc نعرفو الفونكسيون exponentielle d'accord donc attends une suite v de n égale à exponentielle donc 3 moins 2n donc n appartient à n donc on va montrer que cette suite est une suite géométrique on va déterminer son premier terme premier terme et la raison d'accord et puis tu B on va faire la somme somme de la suite géométrique de v0 v2 1 jusqu'à le v2n b donc on passe à la correction donc انا اول حاجه نعرف السويت نتاعي سي كوا هي قلنا في دو ان ايكال اكسبونسيال 3 موان 2 ب دونك باش نطلع انا لا ريزون سيتادير كو في السويت جيومتريك شنو نعرف لو كوسيون اونتر دو تيرم كونسيكوتيف ايكال la raison donc on va calculer le quotient v2n plus 1 sur v2n après avant tout لازم نحسبوا le v2n plus 1 donc v2n plus 1 à quoi égal exponentielle 3 moins 2 donc نعوض الان باش نوع بالان بلس اون بارونتيز ديما اون بارونتيز داكوغ ونعمل لو ديفلوبمون نتاعي donc qu'est-ce qu'on va obtenir exponentielle 3 donc exponentielle donc on a 3 moins 2 entre parenthèses on a n plus 1 d'accord donc est égal finalement donc exponentielle 1 moins 2 d'accord عندي 3 moins 2 donc ça fait 1 b donc finalement donc نرجع v de n plus 1 sur v de n نعوض exponentielle v de n plus 1 هي exponentielle 1 moins 2n واللوطا v de n هي دوني exponentielle donc 3 moins 2n ب donc exponentielle donc هذيك في l'exponentielle اللي عندي différence ولا somme كيما معناها عندي نابليك عليه الفورمول نتاع لي بويسونس في l'exponentielle d'accord donc c'est les simplifications l'exponentielle moins 2n donc الفوق واش يقعد exponentielle 1 معناها exponentielle معناها e واللوطا عندي e à la puissance 3 donc يولي الفوق يولي exponentielle 1 و exponentielle moins 3 donc نعمل la somme تولي exponentielle moins 2 ولا e à la puissance moins 2 d'accord e est 2,7 et quelques d'accord donc هكا on a obtenu la raison Q est e à la puissance moins 2 ولا 1 sur e au carré mais donc on va calculer le premier terme de la suite c'est-à-dire v0 نعوض الان بصفر c'est-à-dire exponentielle 3 moins 2 fois 0 تتنحى لي معناها هذيك moins 2 fois 0 donc تقعد e au cube ب donc c'est bon donc تو واش يقولوا لي كيفاش عندنا هذيك ستون سويت جيومتريك هي مدوبه هما عندي ريزون شنو هي سويت جيومتريك هي في 0 فوا كيو على بيسونس ان دونك هذوما مدوبه هما الفي 0 sous forme de l'exponentielle ou l'autre le q à la puissance sous forme d'exponentielle donc je mets les exposants باش تحصلنا cette expression là تاعنا في الدوني exponentielle 3 moins 2 b donc petit b on passe à la dernière question donc je نعمل la somme هي من v 0 jusqu'à v de n donc شنو هي الsomme تاع suite géométrique هي v0 1 moins q à la puissance nombre de termes c'est-à-dire n moins 0 plus 1 sur 1 moins q donc نعوض كل حد بالفالور donc v0 هي معناها donc v0 نتاعي هي donc اللي حسبناها قبيله هي e au cube d'accord 1 moins e à la puissance moins 2 هكاك اسهل لي خير من نحط 1 sur e au carré donc كل la puissance n plus 1 واللوطا سي 1 moins e puissance moins 2 باهي شنو نعمل تو ما نخليش e à la puissance moins 2 اللوطا
دونك نضرب في الاو كاري الفوق اللوطة، دونك نضرب الاو كاري الفوق تولي او كاري فا او على بيسونس 3 تولي او على بيسونس 5. دونك سور اللوطة كي نضرب في الاو كاري تولي او كاري موان 1 داكوغ. دونك فينالمون تولي الاو على بيسونس 5 سور او سور او كاري موان 1. والاخر الان على بيسونس او على بيسونس قلنا موان 2 تو على بيسونس ان بوسان تولي او على بيسونس موان 2 زين داكوغ. دونك موان 2 داكوغ. هذه سي لا سو داكوغ. باهي ونجمو لهنا جوست نزيدكم بتيت كاسيون. دونك ليميت نتاعها اون بلوس لانفيني هي ميم ما جاتنيش موجوده في الكاسيون، نجم نزيد نقولها لكم فيربالمون. دونك او على بيسونس موان 2 زين بلوس 1 دونك الليميت نتاع لا ان طون فيغ بلوس لانفيني. دونك او على بيسونس 5 هذيك ما تتمسش، واللوطا الاو كاري موان 1 ما تتمسش. دونك جوست 1 على موان e à la puissance moins 2n moins 1 moins 2. Donc limite e puissance moins 2n moins 2 شنو هي الليميت نتاعها سي n عوضها بلس لانفيني صافي مضروبه في moins 2 دونك صافي e à la puissance moins l'infini دونك صافي 0 داكوغ. دونك ولات لي 1 moins 0 دو تو كلها مضروبه فاش في ال e à la puissance 5 sur e carré moins 1 داكوغ. دونك فينالمون تولي لي e à la puissance 5 sur e carré moins 1. علاش؟ خاطر الأخرى قلنا 1 موان ليميت نتاعها هذاك سي 0 داكوغ. ميرسي، à la prochaine إن شاء الله.